ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା ମଧ୍ୟମା। ମଧ୍ୟମା କାହାକୁ କହିବା ନା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା ଅଛି, এই ত্রিভুজর এটা এবিসি ত্রিভুজ। আমি জানিবা দরকার আগে মধ্যমা কাহাକୁ କହିବା। আর মধ্যি বিন্দু বিসি র মধ্যি বিন্দু মনে করো এইটা, তাহলে এটা যাহা এটা তা, এইটা মনে করো ডি, তাহলে এ রু ডি জুড়িলে এইটা গোটে মধ্যমা। কোনসি শীর্ষবিন্দু ত্রিভুজর গোটে শীর্ষবিন্দুরু তার বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দুକୁ যোগ করଥିବା রেখাখণ্ডକୁ কোন କହିବା মধ্যমা। সেইভাবে এসি র মধ্যবিন্দু মনে করে এইটা, তাহলে এইটা হলা ই, তাহলে বি ই কি জুড়িলে হবো এটা গোটে মধ্যমা। সেইভাবে এবি র মনে করন্তু মধ্যবিন্দু হলা এইটা, তেণু এইটা হলা এফ, এইটা সাঙ্গর এইটা সমান, তাহলে এইটা হচ্ছে তার মধ্যমা। বর্তমান আহুরি মধ্যে এটা আমি ভবিষ্যতে জানিবা জি, এই বিন্দুটা না জি, যেটা কোন কোনটি ভর কেন্দ্র। এবে মু গোটে চিত্র করছি, তাকু নেইকি মু মধ্যমা দর্শাই দেবি। আগে মধ্যমা কা কুহাযায় লিখি দেই সারে। কোনসি ত্রিভুজর এক শীর্ষবিন্দুরু বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দুକୁ যোগ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ যোগ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟମା କହନ୍ତି। ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା ଅତି ବେଶୀରେ ତିନିଟା ହେଇପାରିବ। এই ত্রিভুজର ମଧ୍ୟମା କିଏ କିଏ ନା ଗୋଟେ ହେଲା AD, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା BE, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା CF। এই তিনটা হচ্ছে তার মধ্যমা, AB AD BE CF। তার অঙ্কন করিবা কৌশল মু সহজে কই দউছি। এইটা হচ্ছে গোটে এবিসি ত্রিভুজ। আমি কোন করিবা এই সি বিন্দুକୁ ଆଉ বি বিন্দুକୁ আনিকি জুড়ি দেওয়া, এটাকু একদম জাগিয়ে মিশাই দেওয়া। মিশাই দেলা পরে আকু ভাঙ্গি দেওয়া, এটা ভাঙ্গি দেওয়া। ভাঙ্গি দেলে এইটা গোটে চিহ্ন হেলা, এইটা হচ্ছে তার মধ্যি বিন্দু হেলা। বর্তমান এইটি না দেওয়া ডি, এ রু ডি জুড়ি দেলে এইটা হেলা গোটে মধ্যমা। সেইভাবে এ আর সি বিন্দুକୁ এরকম সমান ভাবে কোন করিবা আনিকি জুড়ি দেওয়া। এ বিন্দু আর সি বিন্দুକୁ এইরকম জুড়ি দেলে, এইটা দিরা জুড়ি দেলে তাকু সেরকম ভাঙ্গি দেওয়া। ভাঙ্গি দেলে তার মধ্যি বিন্দুটা পাইলে এই মধ্যি বিন্দু এটা দেলে ই, এটা এ রু ই জুড়ি দেওয়া। এমিতি এ বি র বি মধ্যি বিন্দু পাইবা পাই আমি যেটাকু আমি এ বিন্দু আর বি বিন্দুକୁ জুড়ি দেবা। জুড়ি দেকি ভাঙ্গি দেবা, তার মধ্যি বিন্দু হেলা ই, এটা হেছি ডি, এটা ই, এটা এফ। এই এফ কু কোন করিবা সি সহিত যোগ করিবা। এইভাবে মু এটি মধ্য কাটিଥିଲି। মধ্যি বিন্দুর না হল জি, যেটা কি ভর কেন্দ্র। এবে এমিতি আমি অঙ্কন কলু। আহুরি মধ্য কম্পাস দ্বারা আমি আকু সমদ্বিখণ্ড করিবা। বড় ক্লাসে সপ্তম শ্রেণীতে পড়িবা। এমতি গোটে ত্রিভুজ থিব এবিসি, এই কোণর এই যে বাহুর এই কোণটা শীর্ষবিন্দুটা, আর এই শীর্ষবিন্দু কম্পাসর অধাকু বেশি নেবা, আড়কু থরে কাটিবা। ফের সেইটাকু সি রে বসি আড়কু থরে কাটিকে আকু ডট ডট দিয়ে যোড়িবা। এটা ডি হব, আকু জুড়লে মধ্য সি বি এটি মধ্যমা হই পারিব। এমতি বি ই টଣା যাই পারে, সি এফ বি টଣା যাই পারিব। যা হোক গোটিଏ ত্রিভুজর অতি বেশিরে তিনটি মধ্যমা অঙ্কন সম্ভব এবং মধ্যমা গুড়িকর ছেদবিন্দুକୁ ଆମେ ভর কেন্দ্র কহু।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର ମଧ୍ୟମା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 9.2 କରିବା। ସେ ଦେଇଛି 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମାଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ରହିଥାଏ କି ନିଜର ଉତ୍ତରର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର ବା ଦର୍ଶାଅ। এইটা মনে কর গোটে ত্রিভুজ এ বি সি মু কহিছি বিসি র মঝি বিন্দু যেটা এ রু সেইটি যোড়িলে সেটা গোটে মধ্যম ହୁଏ। সে পচারছি এহার অন্তর্দেশে এই মধ্যমাটি রহিথায় কি না এডি মধ্যমা ত্রিভুজর অন্তর্দেশে সম্পূর্ণ নথায়। অন্তর্দেশে সম্পূর্ণ নথায়। এ ও ডি বিন্দু ব্যতীত মধ্যমার অন্য সবু অংশ ত্রিভুজর অন্তর্দেশরে থাকে। কিন্তু এ ও ডি এই দুইটা বিন্দু ত্রিভুজর উপরিস্থ, কারণ তা গাঢ় উপরে অবস্থিত বা রেখাখণ্ড উপরে অবস্থিত। তেণু এডি মধ্যমা ত্রিভুজর অন্তর্দেশে সম্পূর্ণ নথায়। কেতিক থাকে না এ আর ডি বিন্দু को ছাড় দেকি আর বাকি অংশ অন্তর্দেশে রহে, কিন্তু এ আর ডি অন্তর্দেশে ন রহি ত্রিভুজ উপরিস্থ রহিথায়। এবে আমি 2 নম্বর কু ଯିବା। 2 নম্বর ଦେଇଛି एबीसी अंकन कर जेपरी এবি ଆଉ এসি সমান হবো। এডি উঠে মধ্যম अंकन कर তাহলে এবিসি ত্রিভুজ এটা হলা ए बी सी मु हाथ रे कहि दउची। एठा तो पेंसिल करी देखे होबनी। এবি सहित एसी समान एमिति काटिबा जिमति आ संगे एटा समान थिबो। दीटा जाको किसे थिबो ना समान हेतिबो। आ संगे एटा समान थिबो। एबीसी त्रिभुजर এবি सांगर किए समान ना एसी। सेमिति मापरे हम काटिबा। केमिति काटिबा ना हम गोटे रेखाखंड टाणी दवा खालटा ऊपर जे कोनोसी बिंदु रे गोटे कंपास मुन बसी एठी मार दवा। एठी रेखाखंड मार देकी जोड़ देले सेटा गोटे एबीसी त्रिभुज हो जहार এবি सांगर एसी समान हो। एमिति आउथरे कहूची गोटे गार टाणी दवा कंपास मुन एठी बसेबा बढ़े दवा कंपासटा ता पेंसिलटा एठी बजेबा आ एठी बजेबा। से गुटे माप को नेकी एपटे थरे बजेबा। तापरे ए टू एटी की जोड़ी देले एमती गोटे त्रिभुज हेइबो এবি सांगर एसी समान हो। तापरे से कहिची एडी मध्यम अंकन कर। आमे कंपासटा मुन एठी बसेबा पेंसिल मुन अधारु बेसी नबा। एटा धर हला पेंसिल मुन एटा हला कंपास मुन अधारु बेसी नै कि एमती चाप काटिबा। आड़कु थरे काटिबा। सेही मापटा को नै कि टिके की कम बेसी करबा। एपटे बसे कि आड़कु काटिबा। देखि एई छक्की दिरा को डॉट डॉट दे स्केल जोड़ी दवा। एटा ना हला डी। आ एटा जेहेतु समद्विबाहु त्रिभुज एटू एटी जोड़िबा कथा, किंतु सेही रेखाटा जोड़िले से सेही जाई बाजो। अन्य किछि त्रिभुज यदि विषम होइताना अलगा बाटे जाइताना। तेणु आमर नियम एई बिंदु को एई बिंदु जोड़ी देले ताले एटा हला एडी मध्यमा। ए से कहूची एडीबी रो परिमाण निर्णय कर प्रोट्रैक्टर साहाय्य ए कोण माप एडीबी माने एपटटा एडीसी एटा एडीबी एटा मापिले केते डिग्री हो 90 डिग्री। कारण समद्विबाहु त्रिभुजर मध्यमा जेटा ए रु
शीर्ष मध्यमा जेटा सेई बाटे भी लंबटा भी जीव कारण এই দুইটা বাহু সমান মানে এই দুইটা ত্রিভুজ দ্বি পটু হইলো দুইটা সমকোণী ত্রিভুজ ये हला को एटा हला को एभे जीवा में खो भी सेमतिया देछि खो देछि बी एसी नहीं अन्य एक त्रिभुज अंकन कर बी सी एफ मध्य से कहूँ ए बी से आग भाया त्रिभुज काटिया मु आउ केमती काटिबा कहूनी एटा ए बी से हम काटिबा जेमिति कि ए दिटा समान हो किंतु से आग थर केतला ए रु मध्यमा काटिबा किंतु खोटा रे कहूची बी रु गुटे मध्यमा काटिबा सी रु गुटे ताले हम कंपास मन एटिया पेंसिल मन रे बसी कि अधार बेसी न आड़ को चाप उठे एइट बसी गुटे चाप ने सेटा को ठेणे एठी बसी कि एबाड चाप होबा देखि एमती जोड़िले जोड़िला पर एटा एठी दे बाजबो एतरो एटा अछि एफ एटा अछि सेमति आकु भी समद्विखंड एसी की कले एमति अधार बेसी नि केमति करबा एटा हो ई वर्तमान ई रु बी जोड़िबा सी रु एफ जोड़िबा ये समद्विखंड जो जेबाड जाइतिबो से बाटे जीवनी तेणु ये दीटा मध्यमा हला गोटे बी गोटे सी एफ किमिति आउथरे म कहि दोचु एमिति गोटे समद्विबाहु त्रिभुज थिबो हमर ए बी सी निया गला आकुई 8 बिंदु आ ए बिंदु को अधार बेसी टिके नबा देखि आड़ को गोटे चाप काटिबा आ एपट बसी आड़ को चाप काटिबा ए जो गला इधर बिंदु जोग कले जे बिंदु मिले सेटा एफ सी रु एफ जोड़ी दबा सेमति ए सी की ए आ सी की समद्विखंड करबा अधार बेसी नि चाप मारिबा सेई चापटा मानि सेई समान चाप एटा मारिबा एटा गोटे बिंदु पाइले एटा ई एबे ई रु बी जोड़िबा एटी मध्यमा दीटा हला गोटे बी ई आ गोटे सी एफ दीटा मध्यमा हला से कहिछि ए दुइटी अंकित मध्यमा मु तो मापि कि देखौनी तथापि ए दीटा परस्पर भी सब समान हो कारण दीटा बाहु समान तेणु ए दीटा कोण भी समान तेणु एटु मध्यमा गले निश्चित भाव दीटा जाको कोन हो ना हमर समान हो एबे हम जीवा अन्य पाठ